27 नवंबर को कंचनपुर के एक उच्च कीमत वाले क्षेत्र नितिन देवनाथ नाम का अपहरण कर लिया गया था। कंचनपुर में पुलिस प्रशासन ने शनिवार को कहा कि वह अपहरणकर्ता को बचाने के लिए रिक्शा लेने को तैयार नहीं था। तारी के विरोध में खोवाई अमरा बंगाली जिला समिति ने खोवाई कस्बे में मसालों के साथ विरोध जुलूस का आयोजन किया। रविवार की शाम 6 बजे खोई में अमारा बंगाली जिला समिति के कार्यालय जुलूस मशाल निकाली और खोवाई शहर के चारों ओर घूमे। खोवाई शहर के चारों ओर घूमने के बाद अमारा बंगाली फिर सही अमारा बंगाली जिला कार्यालय गया और मशाल जुलूस का समापन हुआ। इस दिन मशाल जुलूस में अमारा बंगाली जिला समिति के कार्यकर्ता और समर्थक अमरा बंगाली उपस्थित था। भाई गौतम घोष। 27 नवेम्बर আপনারা জানেন যে কাঞ্চনপুরের দামচড়া এলাকা থেকে লিটন দেবনাথ নামে একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে উগ্রপন্থীরা অপহরণ করে নিয়ে যায়। তারপর গতকাল আমরা দেখেছি যে পুলিশ প্রশাসন থেকে বলা হয়েছে যে তারা অপহৃতকে উদ্ধার করতে কোনো রিস্ক নিতে রাজি নয়। তারই প্রতিবাদে আজকে আমরা খোয়াই শহরে এক ধিক্কার মশাল মিছিলের আমরা আয়োজন করেছি, যেখানে সরকারের যে পুলিশ প্রশাসন যেখানে নীরব ভূমিকা টুটু জগন্নাথের ভূমিকায় রয়েছে, যে তারা তাকে উদ্ধার করতে কোনো রিস্ক নিতে রাজি নয়। তার আগে দেখেছি আমরা শ্রীকান্ত দাসকে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে গুলি করা হয়েছে, অথচ আজ পর্যন্ত কে গুলি করেছে সরকার সেখানে ব্যর্থ। তাই এই ধরনের একটা ব্যর্থ সরকার ক্ষমতায় থাকা উচিত নয় যে জনগণের নিরাপত্তা দিতে পারে না। আমরা বাঙালি জিন্দাবাদ।